वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Since we all know, we have gathered here for a topic to be discussed as be happy now. The first question is, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ we all want to be happy. Yes, there is no other answer than yes, we all want to be happy. But then the first question which we normally ask, that when will we be happy? What will make us happy? So when I ask this question from all the audience present over there, I'm not going to repeat the same exercise over here because I know ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ I will be happy ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ I will be happy ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Employees feel I will be happy ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. Sometimes at the later stage they will say I will be happy ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ. And so on and so forth. And what we find that most of the people they attach some sort of condition, कुछ उदे अगे शर्त लगा देंदे हैं, कुछ उदे अगे वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, only then I'll be happy. And we get these kind of answers. The answers may differ from person to person, from place to place. Sort of condition is attached. कुछ शर्त लगाई जाती है, कुछ कंडीशन रखी जाती है कि जदों यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जदों यह परिस्थिति आएगी, जदों यह बंदा व्यक्ति मैनू मिल जाएगा, जदों यह वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, उदों मैं खुश हो जावांगा. I will be happy. And that was my state of mind a few years back. The answer to all the questions was no, no, no. You will not be happy when the condition of a particular state of things, affairs is met with. इस तरह कदी नहीं होता. यह सानू एक आज दी डेट इच थोड़ा इल्यूजन है, थोड़ा भ्रम है. But the fact is that I am happy now. I am happy now. This is the fact which is not known to us. This is the only problem, that we do not know that I am happy now. And there's this English song which goes by the wordings like, time to be happy is now. Place to be happy is here. And the way to be happy, the key point, the way to be happy is to make someone happy and make a little heaven right here. Because as they say that happiness is not dependent on any person, it's not dependent on any object, and it's not dependent on any circumstance. So to say, व्यक्ति, वस्तु ते परिस्थिति उते साड़ी खुशी किसी भी तरीके नाल निर्भर नहीं करती. ऐसा साडा भुलेखा है. असी सोचते हैं कि वो व्यक्ति मैनू प्रसन्नता देगा, या ए वस्तु की प्राप्ति नाल ही मैनू खुशी मिलेगी, या ए परिस्थिति जदों मेरी प्रमोशन हो जाएगी, जदों मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, जदों मैं MLA बन जाऊंगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उदों ही मैनू खुशी मिलेगी. जबकि यह गल बिल्कुल सरासर झूठ है. क्योंकि असी अपनी लाइफ विच जरा पिछे जाके देखिए, अज तो 30 साल पहला, 20 साल पहला जो सानू चीज़ां लगदियां सी कि इन्हां नाल सानू खुशी मिलेगी, वो मिलियां, चीज़ां मिलियां, परिस्थितियां भी साडे फेवर विच आ गईयां, पर
ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? Answer is no. Why? Because happiness is a state of mind. It is not dependent on any of these external factors. ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਤੁਝੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। We will never be able to attain happiness from anything outside our own mind. When I come to this topic of mind, the first thing which is essential to be addressed right now is that we have to indulge in what is called a mindful listening. और सिर्फ सुनन नाल ही ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ the problem is that we always listen what we like to listen. We ignore, we do not listen, we start feeling sleepy or sometimes even go to a very deep sleep whenever the things which are being discussed are not in accordance with our beliefs. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ। So the first thing is that we have to go in for a mindful listening. Be aware of the fact that whatsoever is coming, whether it is in accordance with our beliefs or not. After all, how will we improve? Only when we will listen to something which is going to change us. And the change will occur only when it is different from what we are right now. What we are right now. So, a pehla obstacle है mindful listening, right? मैं एक statement दे रहा हूं, but statement देने तो पहला I again give a caution that you have to listen it very very carefully. मैं अगर ए कहा कि ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। what I'm doing, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਿਸਨ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Why? I should not make these kind of statements in first place, and you should not believe it in the second place. In the beginning itself, if you believe all these things, what happens? Immediately your expectations are going high. And then you will say, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। This is the first fundamental thing to be understood when you want to be happy. You have to keep your expectations low. Don't expect
too much from anything, including this 40-minute speech. जे मिल जाए तां भी ठीक है, जे ना मिले तां भी ठीक है. जे ऐ सोच के चलो कि चलो 40 मिनट ऑफिस होके कर लेंदे हैं, जे कुछ मिल गया then you will be happy, otherwise not feel sorry. Other way round, when your expectations are too high and I know I will not be able to come up to your expectations because you will be more focused on your expectations than what I am speaking over here. So you can say, this is the first thing, and again, we have to listen, right? I should not have made this statement in the first place. This is the claim. I must not claim, because if I want to be happy, I must not claim. This is the second point. No claim, no blame. Or you can say no claiming, no blaming. And again, je Gurbani vich bhi chahiye tha, we all know, Kabir दावे दाजन होत है, निर्दावे रहे निसंक. दावा तो करो ही ना कुछ. वैसे भी सानू दावा करने का कोई हक नहीं है क्योंकि असी करता है ही नहीं. पर चलो वो अजे ख्याल थोड़ा तुसी सोच लो कि हायर लेवल का है, कहीं ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, इट्स अ फिलॉसफी. सो लेट मी स्टिक टू व्हाट वी हैव टू डू इट ऑन डे टू डे बेसिस, not taking into the things which are so called philosophical, although from this very philosophy we get to know how to lead our life. सानू जीवन जीन दी जाच इस philosophy तो ही मिलती है. The thing which was told was no claim and no blame. हुन blame ते गल आ जाए. अक्सर साडी खुशी नू जो निगेट कर देंदी है, अक्सर जो चीज सानू खुश करना चाहती है उहदे उत्ते इनक्रोच अपॉन कर देंदी है, उन्होंने कैंसल कर देंदी है, वो साडा ब्लेम करन दी आदत. एंड ऑफन वी सी पीपल ब्लेमिंग फॉर सम रीजन और द अदर. अपने कलीग नू ब्लेम कर दो, अपने बॉस नू ब्लेम कर दो, अपने नेबर नू ब्लेम कर दो. जे इन्नी हिम्मत नहीं हैगी कि किसी नू इन पर्सन ब्लेम करना है, उहदे वास्ते भी थोड़ा गट्स चाहिए हैं, क्योंकि ऑफेंस उधरों भी वापस आ सकता है, वो तुसी ना झेल सको. तो सब तो सेफ तरीका हैगा ब्लेम करन दा, सिस्टम नू ब्लेम कर दो. सिस्टम ही खराब है.